हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीर हसन की मसनवी, उनकी मशहूर मसनवी निगारी जो है सहरुल बयान। आज हम सहरुल बयान के बारे में पढ़ेंगे। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन का लाफानी कारनामा है। मीर हसन के ज़माने से मुकाबला कीजिए तो आज की दुनिया कितनी बदली हुई नज़र आती है। सोचने का अंदाज़ बदल गया है, इश्क का तसव्वुर बदल गया है। लेकिन मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान जो शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बदरे मुनीर के इश्क की दास्तान है, आज भी दिलचस्पी से पढ़ी जाती है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दुरुस्त फरमाया है कि ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तस्करा नवेशियों से मुख्तसर शहादत लिखवाई है। मीर हसन के बारे में पढ़ेंगे। मीर हसन की पैदाइश 1786 ईस्वी में हुई थी और उनकी वफ़ात 1837 ईस्वी में हुई थी। मीर हसन की पैदाइश 1737 ईस्वी में हुई थी, उनकी वफ़ात 1786 ईस्वी में हुई थी। मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ़, जिनका असली नाम मीर ग़ुलाम हसन और तख़ल्लुस हसन करते थे, मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक के बेटे थे। उनके अजदाद शाह हिजाह के ज़माने में हिरात से आगरा, दिल्ली में आबाद हुए थे। मीर हसन दिल्ली में पैदा हुए थे, यहीं तालीम व तरबियत हुई। हर तरफ शेर व शायरी के चर्चे देखे तो बचपन से ही फ़ारसी में शायर कहने लगे। दिल्ली बर्बाद हुई तो मीर ज़ाहक पहले लखनऊ, फिर फैज़ाबाद और उसके बाद दोबारा लखनऊ पहुँचे। मीर ग़ुलाम हसन भी हमराह थे। फैज़ाबाद में उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए। पहले मिर्ज़िया और फिर सौदा से कलाम, फिर इस्तिलाह ली। सालारे जंग से तवस्सुल था, लेकिन इतनी कम तनख्वाह पाते थे कि सारी ज़िंदगी आसूदा हाली नसीब नहीं हुई। बहुत कोशिश की आसिफ़ुद्दौला की नज़र इनायत हो जाए, मगर किस्मत ने यादरी ना की। मसनवी सहरुल बयान लिखकर एक कसीदा के साथ उनकी खिदमत में पेश की, मगर 1-2 साल के सिवा कुछ हाथ न आया। 1786 ईस्वी में इंतकाल किया। मुशफ़ी ने शायर शेरी बयान से तारीख़ निकाली। मीर हसन की सारी ज़िंदगी ग़ुरबत में गुज़री। हसीनों की तरफ ख़ास रग़बत थी, मगर माली हालत न कभी खेल खेलने का मौका ही न दिया। फिर भी ज़िंदगी में कई इश्क किए। उन्होंने शोराए उर्दू का एक तज़किरा मरतब किया है और एक दीवान बतौर यादगार छोड़ा है। इस दीवान में 1 दर्जन मसनवियाँ हैं और अंदाज़ा होता है कि मसनवी निगारी के फ़न से उनकी तबीयत को ख़ास मुनासिबत थी। लेकिन उनकी मसनवियों में एक मसनवी सहरुल बयान ऐसी है जिसने उन्हें ज़िंदा जावेद कर दिया है। ये मसनवी 1184 से 85 हिजरी में मुकम्मल हुई थी। सहरुल बयान के किस्से में कोई जुद्दत नहीं है, वही पुरानी बातें हैं जो अक्सर दास्तानों में नज़र आती हैं। एक बादशाह है जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मगर औलाद से महरूम रखा है। नुजूमी पेशगोई करते हैं कि बादशाह के बेटे पैदा होगा, मगर 12वीं बरस उसे बुलंदी से ख़तरा है। इसी साल बादशाह के बेटा पैदा हुआ, उसका नाम बेनज़ीर रखा गया। बड़ी तवज्जो है उसकी परवरिश हुई। 12वीं सालगिरह हुई तो बादशाह ने शहज़ादे को छत पर सोने और चांदनी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की इजाज़त दे दी। उसका ख़याल था कि ख़तरे के 12 बरस गुज़र चुके हैं, मगर यही रात 12वीं बरस की आखिरी रात थी जो ख़तरनाक साबित हुई। महरुख नाम की एक परी का उधर से गुज़र हुआ। वो शहज़ादे पर फरेख्ता हो गई और उसे ले उड़ी। महरुख जब बाग में रहती तो शहज़ादे को साथ रखती, लेकिन जब बाप के घर जाती तो उसे तन्हा छोड़ जाती। बेनज़ीर की तन्हाई पर तरस खाकर महरुख ने उसे शेर करने के वास्ते एक कुल का घोड़ा दिया, लेकिन घोड़ा देने से पहले शहज़ादे से खूब कौल करार करा लिया कि वो किसी से दिल नहीं लगाएगा। एक दिन सैर करते करते बेनज़ीर ने अपना घोड़ा एक बाग में उतारा। ये शहज़ादी बदरे मुनीर का बाग था।
وزیرزادی نظم النساء اور سہیلیوں کے ساتھ بدر منیر باغ میں سیر کو آئی تھی۔ شہزادہ نے درختوں کی آڑ سے اس کا جلوہ دیکھا تو فریختہ ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اسے دیکھا اور عاشق ہو گئی۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک دیو اس راز سے آگاہ ہو گیا۔ اس نے ماہ رخ کو زیر کر لیا۔ ماہ رخ نے غصے ہو کر شہزادی کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ شہزادے کی جدائی میں بدر منیر کی حالت گیر ہو گئی تو وزیرزادی نظم النساء جوگن کے بھیس میں اس کی تلاش کو نکلی۔ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا اس پر عاشق ہو گیا۔ جب وہ اپنے دل کی بات زبان پر لایا تو نظم النساء نے کہا کہ پہلے بے نظیر کا پتہ لگاؤ اور اسے قید سے چھڑواؤ۔ جنوں کی کوشش سے بے نظیر رہا ہوا اور بدر منیر سے اس کی شادی ہو گئی۔ جنوں کے بادشاہ کے بیٹے سے نظم النساء کی شادی ہوئی اور وہ پرستان چلی گئی۔ میر حسن نے اس قصے کے اجزاء مختلف قصوں اور داستانوں سے لی ہیں مگر انہیں اس خوبی سے پیوست کیا ہے کہ ایک جان ہو گئی ہے اور ہر جگہ تو عزم کا خیال رکھا ہے۔ اس طرح ایک مربوط پلاٹ تیار ہو گیا ہے۔ میر حسن نے کردار نگاری میں بھی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ مثنوی میں بہت سے کردار ہیں مگر ان میں سے 6 بہت اہم ہیں اور ان کی پیشکش قابل ستائش ہے۔ ہر کردار جیتا جاگتا اور مکمل نظر آتا ہے۔ نظم النساء کا کردار ان سب میں زیادہ جاندار اور دلکش ہے۔ جذبات نگاری میں میر حسن نے خاص طور پر مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ مکالمہ ایسی فطری زبان میں ادا ہوئے ہیں کہ ان سے کرداروں میں جان پڑ گئی ہے۔ مثنوی میں جن دیو اور پریاں بھی نظر آتی ہیں، حالی نے اس فوق فطری عناصر پر اعتراض بھی کیا ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس دور کا یہی چلن تھا۔ تاہم انسانی زندگی کی جتنی تصویریں پیش کی گئی ہیں وہ سب فطری ہیں۔ مثنوی میں اس کی عہد کی تہذیب و معاشرتی کی عکاسی بھی بھرپور ہے۔ اس زمانے کا رہن سہن، رسم و رواج، لباس، ہر چیز اصل کے مطابق دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح منظر کشی بھی ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ میر حسن نے اکثر متروک الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس کے باوجود مثنوی کی زبان سادہ، سلیس اور رواں ہے۔ صاحب مثنوی کو اس مثنوی پر ناز تھا اور بجا تھا، کہتے تھے: نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھول جھڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، جو منصف سنیں گے کہیں گے سبھی، نہ ایسی ہوئی ہے نہ ہوگی کبھی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں، رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام کی ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اور بھی ویڈیوز ایسی دیکھنے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔